दरअसल ये है कि ये हमारे दीनी अहकाम में से कोई ऐसा हुक्म नहीं है। ये किसी की अपनी सोच हो सकती है। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में भी आप जैसा कोई आदमी आया हो जिसने सख्त तकलीफ पहुंचाई हो उनको, जिसकी ओ वजह भाई से उनके ऐसे नज़रियात ओ बन भाई गए हों। साहब, अगर किसी एक ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੈਰ ਅਹਿਮदियों को मुसलमान समझना एक खबीस अकीदा है। खबीस ਹੁਣ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਖਬੀਸ ਅਕੀਦਾ और ਤੁਸੀਂ खबासत फैला रहे हो। एक नहीं, बंदा का मसला भी नहीं है। बात ਅਮਰ दरअसल ਭਾਈ ये है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਜੀ 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 ਅਮਰ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨੇ ਪੜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਬਾਦਤ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗਾ ਮਜ਼ਹਬ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने यहूदियों और ईसाइयों नाल मदीने च सलूक करवा रखे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप वापस आ गए हुए हैं। मुझे तो ऐसे लगा था कि आपकी जमात बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है, क्योंकि रोज़ों में जब आप नहीं थे तो ये सब आपके शागिर्द पता नहीं ज़मीन क्या उसको कहते हैं, ज़मीन दोज़ हो गए थे। आप झूठ ना बोलें, मैं उधर मलक जहूर की बराड़ पे बैठा रही हूँ, क्यों झूठ बोलते हैं? अभी मलक जहूर को बुला लेते हैं। कोई बंदा इनका नज़र नहीं आ रहा था। ਵਾਟਰ और ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਲਕ ਜ਼ਹੂਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਏ। ਖਲੀਫਾ हुसैनी ਵਕਤ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। हुसैनी तो हमारा ਸੈयਦ बंदा, ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ हुसैनी ਸਾਹਿਬ का ਨੇ हो गया, ਕੱਟ आपका ਕੀਤੀ बंदा ਹੈ। हो गया। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਬਲਗ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਬਲਗ ਲੇਕਿਨ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਤਰਾਫ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਬਲਗ ਅਮਰ आपको ਭਾਈ नजर ਹੁੰਦੇ नहीं ਤੇ आया। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ना कैसर आपका मुबलक नजर आया, ना बहरेन एक महीना नजर आया। ਸਾਰੇ सब ਆਏ ਨੇ, आप छुपे ਤੁਸੀਂ रहे। ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ आमिर ਗਾਲਾਂ नजीर के ਕੱਢਦੇ बगैर ਹੋ। तो आपकी कोई ताकत ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ बस ਕੱਢਦੇ एक ਹੋ ही बंदा है ਸਰਕਾਰ। जिसने आपकी जमात को संभाला हुआ है। तो वो तो खैर मुसलमानों एक थोड़ा बात हो गई, हौसला फड़ो। कोई अगर भाई आ बड़ी ही गया खुशी है की बात है। तो उधर चढ़ाई ना करो। उस्ताद गल कर रहे हैं, साढ़े तो बेहतर कर लेंगे जी वाटर बड़ी साहब। खुशी की बात बल्कि है कि ये वापस रमजान आ गए। रमजान करीम ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ और एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह आए दीनी हैं, गल्लां कीतियां ने। 15वें दो रोजे आए दफा थे आए हैं शायद, 15वें रोजे। जी जी। और एक दफा कमेंटों में मैंने देखा था, वो लोगों ने बताया कि जाली आईडी है। नहीं नहीं मौजूद सर रमजान ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ मौजूद ही नहीं। हाँ जी, वो आप लोगों को बड़ी खुशी मिली थी, आप बड़ा खुश हुए थे, उस्ताद मोहतरम आप आ गए, हम तो मरने ही वाले थे। शुक्र है आप आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल। जिस तर੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਚੜਦੇ। नहीं नहीं, साड़ ਇਹਦਾ नहीं ਹੀ कर रहा, ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ बल्कि क्लियर मैं कर तो आप हमदर्दी है मुझे आपसे, बड़ी अच्छी बात है। बस यार बात दरअसल ये नहीं है, अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜਾ ਸਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये वाली बात कहता हूँ कि अगर लोगों की इस्लाह करनी है ना तो पहले खुद से मतलब कि अपनी इस्लाह करें। अगर किसी चीज़ को साफ करना है ना तो पहले अपने हाथ धोएं। तो आप लोग जो है ना वो दुनिया को जी, ठीक बिल्कुल। करने निकले हुए हैं, लेकिन अपने अकायद बिल्कुल अंडा, जिसको जीरो नहीं कहते। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਈ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਅੰਡਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ सारा ਅੱਛੀ दिन तो ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, बोलते ਉਸਤਾਦ रहते ਨਾਲ हो ਗੁਫ਼ਤਗੂ यार। ਕਰੋ। तो मैंने कोई गलत लफ्ज तो नहीं ना ठीक इस्तेमाल हो किया, गया। ना गाली दी है। तो बहरीन साहब नहीं आपको मैंने बताया था। अगर ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ। यार आप एकदम शख्सियत को उठा के गाली क्यों दे देते हैं? मुझे ये बताएं। ये ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ मुसलमान ਸਾਨੂੰ गाली ਅੰਡਾ, देने में ਅੱਛਾ इतने ਤੁਸੀਂ तेज ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਾ क्यों हैं? ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? आप सोचेंगे तो आपको पता लगे ना मेरे प्यारे भाई। आप सोचा करें कुछ, आप अपनी छोटी सी समझदारी क्या में सोचें? जोर डालें। देखिए, एक ही बंदे को आपने अच्छा ठीक सारी है। जिम्मेदारी दी हुई है, बोलने की भी, सोचने की भी, समझने की भी। आखिर वो कहाँ तक आपकी उंगली पकड़ के चलेगा?
ठीक है ना? ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ हाँ जी, और उनको ਕਿ भी ਉਸਤਾਦ हमने ले जाना ਮੁਹਤਰਮ है, उनको 56 हमने ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, हाँ जी, ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਕ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਮ ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਸਕਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। जी जी बिल्कुल। तो मेरी भी आमिर साहब से बड़ी दरख्वास्त है कि एक तो अपने वफात मसीह के अकीदे पर रिकन्सिडर करें, दूसरा अपने इमामत के अकीदे पर रिकन्सिडर करें, क्योंकि ये इस्लाम के साथ चलने नहीं लगे। तो इस तरह आप हर दफ़ा शिकस्त खाते रहेंगे और लड़ लड़ के जीतते रहेंगे, तो इस तरह कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सोच लेना और अपने आप को ठीक कर लेना, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं तो आपका भला करता हूँ और भला चाहता हूँ। तो बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। आज का मौजू जब लगेगा तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होएगी। बड़ी मेहरबानी भाई। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੌਜੂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, अगर तुम दिलचस्पी महसूस करो। भाईजान ये बहुत पुराना हो गया है। आप एक डबल रोटी को ना आप एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं स्टोर रख सकते, तो कोई नया मौजू लगाएं। ये तो बड़ा पुराना हो गया हुआ है, इस पे तो बातें और हो समझ के लोग ਇਹਦਾ थक ਜਵਾਬ चुके हैं। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ देखिए ਦੇਖ ਲਵੋ। देखिए बात सुने, अगर आप कहें किसी को कि तू इंजीनियर है तो कुरान शरीफ से हवाई जहाज़ के नक्शे निकाल के दिखा, तो फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें करने पे वो आपसे किनारा कशी कर सकता है ना, और क्या कर सकता है। या आप कह दें कि जनाब आप मुझे आप दोस्त बनानी सिखाएं, कुरान करीम में इसका जिक्र बताएं, इसलिए आप दोस्त होती ही नहीं है, या जंगी जहाज़ होता ही नहीं है क्योंकि कुरान करीम में इसका जिक्र ही नहीं है। तो मतलब ऐसी बातें उल्टी सीधी करके जी जी अगले को खाम खा परेशान करना या अपने झूठ को ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ लिंगर ऑन जी करने जी के लिए डॉक्टर वक्त साहब, ढूंढना। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੰਬਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪ ਦੋਸਤ ਦੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਲੀ ਔਰ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਲਾ ਰਤਬਨ ਵਲਾ ਯਾਬਸ ਇਲਾ ਫੀ ਕਿਤਾਬਿਨ ਮੁਬੀਨ, ਕਿਸੇ ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਸ ਅਕਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। जी अगर भाई कुरान ये ने भी नबी करीम आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातमुन नबीयीन किया है और ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। जी आपको मैं इसका सादा सा जवाब ये दूंगा कि आप तो अभी तक अहमदियों और दूसरी कौमों से सलाम लेने पर फंसे हुए हैं। फिर इबादत का मजमून तो बहुत बाद में शुरू होगा, और फिर जो इबादत के इनामात होते हैं उसका मजमून तो उसके बाद शुरू होएगा। तो आप लोगों को तो अभी पता ही नहीं है कि किसी से सलाम भी लेना है कि नहीं लेना। आप तो छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं, फलाने से हाथ मिलाना है नहीं मिलाना, वो नापाक है कि वो पाक है। आप तो इन्हीं बातों में फंसे रह गए हैं। तो ग्राउंड लेवल से तो उठे ना पहले, फिर आपसे कोई बात करे, वरना तो आप हमें भी ग्राउंड लेवल पे ले आएंगे। तो ये मसाइल है आपके साथ। आप थोड़ा सा सोचा करें, पढ़ा भी करें और तदब्बुर भी किया करें। कुरान शरीफ में सिर्फ नाजरा पढ़ने को नहीं कहा, अकल वालों का भी जिक्र है और तदब्बुर का भी जिक्र है और फिक्र का भी जिक्र है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। वाटर साहब अच्छे जी जी वाटर साहब हाँ। कुरान करीम फुरकान हमीद कहता है कि कोई तुम्हें सलाम करे तो ये मत पूछो कि तुम मुसलमान हो या नहीं, बल्कि उससे बेहतर जवाब उसे दो। हाँ जी, मिर्जा साहब कहते हैं मेरे मुकज़्ज़ब को सलाम नहीं देना। तो यार आपके नबी मिर्जा साहब हैं, इंट्रोडक्शन आप हर वक्त मिर्जा साहब की बातें मानते रहते हैं। या तो आप एक सुनते दफा नहीं जमात जनाब। में आ जाएं। जी जी मैं बिल्कुल अनकरीब ही था। अगर हमारे उस्ताद हमारा हाथ पकड़ के जो है मुझे नहीं बताते जमात के हकाइक, हो सकता है मुमकिन है मेरी भी बैत हो जाती, तजनीद कार्ड बन जाता, 10 पाउंड में भी खर्चा कर ही देता। ठीक है बड़ी अच्छी सवाल बात सर है। बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बातों पर भी गौर किया करें और अपने आपका ना अपना लेवल उठाएं। ये नहीं कि आप अभी सलाम दुआ में जी ही जी फंसे हुए हैं। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ नहीं ਅਗਰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਆ सवाल ਜਾਈਏ, तो आपका ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਮਾਤ जी 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ जी जी ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। जी आप आ ही नहीं नहीं सकते हकीकत जमात में है। ऐसे काम करके। साजी बैठे हो तो आप अपनी जमात में ही मौजूद रहें हो अगर ऐसे काम करने हैं तो। ਚਲੋ ਖੁਦ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ उस्ताद ਬਾਵਜੂਦ हमारी ਅਸੀਂ कोई ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ सियासी ਕਜ਼ਾਬ जमात ਦਾ ਜਾਲ थोड़ी है, ਸਮਝਨੇ ਆ। सियासी यार जमात खलो थोड़ी जो है। लड़ाई ना करो, 24 ਘੰਟੇ ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕੱਜ਼ਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਨਾਕਸ ਅਕਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਵਲ ਸਫੇਦ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ- ठीक हो गया, फिर जवाब ठीक है। जी जी, आपके जवाब भी माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, उन पे भी ज़रा गौर कर ले। चले, बहरहाल इंशाल्लाह होएगी और बातचीत। सब लेकिन मैं नहीं समझ सका आपका जवाब। जो उस्ताद मोहतरम ने जो है बियदिल्लाह नसरुल अज़ीज़ ने जो है एतराज़ या सवाल किया कि मिर्ज़ा साहब के मुकज़्ज़िब को सलाम करना जायज़ नहीं, नहीं और नहीं, हमेशा आपके अहमदी अहबाब आते हैं बशमूल आप मिर्ज़ा साहब को मानते हैं लेकिन मिर्ज़ा साहब की नहीं मानते। यार इसका क्या जवाब है? यानी कि बात दरअसल ये है कि हम रसूल अल्लाह को भी तो मानते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है ना। तो हम तो रसूल अल्लाह की बात नहीं को समझ नहीं मुकद्दम आई। रखते हैं, तो आपको सलाम कर देते हैं। नहीं तो जहाँ पे आपने तो आप लोग का तो दावा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी में उनको नबूवत के शर्त से मुशर्रफ किया गया। जी तो ये जी नबी की बात मिर्ज़ा साहब की बात से मुख्तलिफ है, ये इस चीज़ का इकरार करें। एक मिनट जी जी, उसके साथ अल्लाह की बात भी तो है ना, ਡਾਕਟਰ कुरान ਸਾਹਿਬ पाक में भी तो सलाम का हुक्म है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, हाँ जी, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕੱਫਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, ਤੇ उनकी भी रसूल अल्लाह वाली तालीम है, ਇਹ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। बिल्कुल। ਵਾਹ, ਸੁਣਾਓ। ਇਹ 4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ 4 किलो तेरे सुभान अल्लाह। आपकी ठीक हो हर गया, मिसाल मेरी 4 गलती से। किलो दूध पे आके क्यों खत्म हो जाती है अमर साहब, क्या चक्कर है? ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਬਾਲਟੀ, ਇਹ 4 किलो है। यानी कि गुजर की हर बात जो है वो दूध पे जाके खत्म होनी है। ਯਾਰ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ बिल्कुल ठीक है जी, बहुत मजा आया आमिर साहब। कुछ लेवल उठाएं स्टूडेंट्स का, नहीं तो सारी उम्र इधर ही टिकटॉक पे लड़ते लड़ते गुजर जाएगी। ਹਾਂਜੀ ਲੈਵਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। देखिए बात सुने, आप सलाम हमसे बेशक ना करें, लेकिन आप गालियां ना दिया करें, क्योंकि रसूल पाक की ये तालीम नहीं है कि आप गालियां दिया करें। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ तो आप ਗਾਲੀ ਦੇਣ आपके ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, आपके सारे बंदे जो है ना वो गालियां बहुत देते हैं। ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਮਝਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਉਸ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਸਬ ਸਾਬੀਨ ਅਲਾ ਵਜੂਹਿਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। देखिए फिर आप मिर्जा साहब की बात कर रहे हैं, आप रसूल अल्लाह की बात किया करें। ਯਾਰ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਨਾ ਉੱਜਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਜਤ। भाई फिर मिर्जा साहब की बात मान के हर दफा आप 15 गालियां आगे से दे देते हैं। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 115 ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਜਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀ ਦਵੇ ਉਹਦੀ ਗਾਲੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਰਫ ਲੁਟਾਈ ਜਾਵੇ। भाई मैं तो नहीं आपकी गाली लुटाता होता, आपको हमेशा मैंने ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ प्रोटोकॉल ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਮਦੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। देखिए मेरी बात सुने, तबलीग करना और जिहाद करना तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो अगर मैं खुश अखलाकी से नहीं एंट्री डालूंगा तो आप लोगों से कैसे बातचीत हो सकेगी? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ, ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਅਸਦ ਭਾਈ ਕਰੋ ਗੱਲ। मिर्जा साहब बड़े खुश अखलाक आदमी थे। जी जी, कितने खुश अखलाक बंदे ने कि मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मेरे मुकज़्ज़ब ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਈ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, बेरीन साहब ऐसी बात ਤੇ ਦੋਵਾਂ नहीं ਦੀ है, ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਹੋਗੀ ਨਾ। वो बेरीन साहब ऐसी बात नहीं है, वो मुकज़्ज़ब इस तरह का नहीं होगा, वो कैसी बड़ा बात? बहुत बुरी नस्ल का मुकज़्ज़ब होएगा। तो ऐसे बंदे अच्छा, इंसान नस्लें की भी ना ज़िंदगी में मुकज़्ज़ब आ भी हैं? जाते होते हैं कि जो इंतहाई बद किरदार होते हैं, और उनसे किनारा कशी इख्तियार करना ही अच्छी बात होती है। नहीं समझ नहीं आई। मुकज़्ज़ब ते मुकज़्ज़ब है, मिर्ज़ा साहब ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। देखिए ना, ਤੇ जैसे ਉਹਦੀ आज ਜਿਹੜੀ आप ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कितने ਨਸਲਾਂ अच्छे ਨੂੰ- बन के बैठे हुए हैं, और पहले आप ब्रॉड पे बैठ के हमें कितनी गंदी गालियां देते रहते थे। ना आपको कोई अहमदी गाली देता था ना कुछ और, आप ब्रॉड का आगाज ही गालियों से करते थे। सिर्फ 1 महीना पहले की बात है।
ठीक है ना? नहीं देखो, तो आज आप सारे इतने उस्ताद भोले मोहतरम और ने प्यारे क्या है, बन के बियदिल्लाह बैठे हैं। नसर अजीज ने किया है कि जनाब केड़ा बंदा काम करेगा गाल च पहल करेगा गलती ते, लेकिन अगर ते ओ रद्द सब साबीन वजूह ही मना काम करेगा, जो गाली मुझे देगा वही गाली मुझसे सुनेगा, मिर्जा साहब दा असूल अपनाएगा, तो फिर इतराज ते ਤੁਹਾਡਾ मलिया मेट होंदा या नहीं होंदा? मलिया मीट कैसे हो रहा है? मैं तो नीचे बैठा होता था और आप ऊपर बैठे गालियों की गिरदान कर रहे होते थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦਫਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਖਾ ਸਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ यार एक तो आप लोगों का मसला बड़ा ये मैं है ਤੁਹਾਨੂੰ कि ना रिकॉर्डिंग दिखाओ। बात पता है क्या है? अपना जो है ना ताल्लुक खुदा से कायम रखो, और ये वाली बात याद रखा करो कि अल्लाह के पास हर चीज की रिकॉर्डिंग है, इवन तुम्हारी नीयतों की रिकॉर्डिंग है। समझ गए? बिल्कुल है वे तो तां से कहने देखो असद भाई ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਾ अदालत वालेकुम अस्सलाम ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ मुझे ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਜ਼ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕੱਜ਼ਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਜ਼ਬ ਆ, ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਜ਼ਬ ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਫਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਮੁਕੱਜ਼ਬ ਨੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? बस यार हम तो इनको कहते हैं कि अपनी आखिरी सांस से पहले पहले, जैसे बहरीन बता रहे हैं ये आप लोगों का साथ छोड़ के जाने वाले हैं, तो आखिरी वक्त में इनसे मैक्सिमम फ़ायदा उठा रहा है बहरीन। उसके बाद बहरीन ने इनको कुछ खिला देना है जिससे इनको कुछ हो जाना है, तो आप उठा लें फ़ायदा उस वक्त तक हम, तो आप उठा लें फ़ायदा उस वक्त तक हम इनको तबलीग करते रहेंगे। कैसी गलत गल है कि मैं खवा चंगी गल की थी वाटर साहब, हमने तो तबलीग करते रहना इनको भाई। अल्लाह ताला मुझे ये हैरानी ये हुई है कि वाटर मिर्जाई कह रहा है कि अल्लाह के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो मिर्जाई हो ਤੁਹਾਡੀ रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है? निदा और मिर्जा मसूर ਦੀ रिकॉर्डिंग अल्लाह ਕੋਲ नहीं पहुंची? कंजरखाना जिसे खोलिया ਤੁਸੀਂ यार बेरीन साहब आप ऐसा करें कि दो चार सीढ़ियां बना के ना, तुम्हारी रिकॉर्डिंग तो नहीं है, बाकियों की सब रिकॉर्डिंग पहुंची हुई है। बेरीन साहब दो तीन सीढ़ियां बना के ना तारिक भाई को ना वो सीढ़ियां दे दें, ये सारा दिन बैठ के वो फायदा की रिकॉर्डिंग नहीं पहुंची अल्लाह ताला के पास, जिसमें वो कह रही है कि मुल्हदीन से भी बदतर लोग हैं ये, वो नहीं रिकॉर्डिंग पहुंची अल्लाह को। देखें गुस्से में की हुई बात जो होती है वो काउंट नहीं होती, गुस्से में और जलाल में की हुई हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो तो नहीं पहुंचती, बाकी सबकी पहुंचती है। जी आपकी भी पहुंच चुकी हुई है, आपके लिए जन्नत में जो है ना वो तो तुम्हारे लिए क्या चीज है? इंतजार कर रही है। तुम एक ऐसे शख्स को खुदा का खलीफा बना रहे हो जो जिसको बात करने की तमीज नहीं है। चुड्डू तरील वो खुद कह रहा है कि सारे लोगों को तो अल्लाह ने बता दिया किसको बनाना है, जो सबसे ज्यादा चुड्डू था उसको उन्होंने खलीफा बना लिया, यानी उसके साथ अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंबर सारी कमेटी ते खिलाफत कमेटी दे मैंबर रहा सब दा अल्लाह नाल ताल्लुक है। एक बंदा जिहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं है उस झुड्डू नूं लोग खलीफा बना लेंदे ने। वो खुद कह रहा है कि मुझे तो आज तक नहीं अल्लाह ने कुछ बताया। ये मुजद्दद का जिक्र ना कुरान में ना हदीस में, बस ये शैतानी इल्हाम हुआ था। मुजद्दद का जिक्र है ना कुरान में ना हदीस में, हकमो अदल नूं झूठा कुरान कर देने वास्ते। जी जी आप ऐसा करें कि आप जवाब भी लिया करें, मुजद्दिदीन की हदीस मेरी सदाकत की पहली निशानी है, उसको झुटलाने के तो तुम्हारे मिर्जा मसरूर ने कहा मुझे शैतानी इल्हाम हो गया, मुजद्दद का जिक्र ही नहीं है कुरान हदीस। मिर्जा गुलाम अहमद लोगों ने झूठा करके बेवकूफ बना के दुनिया तो चला गया। तो मिर्जा मसरूर है, उसकी तुम कहते हो कि उसकी रिकॉर्डिंग तो कोई नहीं होगी, बाकी सबकी रिकॉर्डिंग अल्लाह ताला के पास होगी। और मिर्जाइयो तुसी कोई फेवरेट नहीं है गए, अल्लाह ताला ने तुहाडे ते लानत पा देती है, तुहानू दुनिया और आखिरत च रुसवा कर देता है, क्योंकि तुसी वो लोग हो जिन्हां दे उत्ते अल्लाह ने भी लानत पाई, अल्लाह दे फरिश्तियां ने भी लानत पाई, हर लानत करने वाले ने लानत पाई, क्योंकि तुसी ईमान ले आंदे बाद ईमान छੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ हालत है। तौबा कर लें, आपके 2-3 साल रह गए, तौबा कर लें। ताने देंदे हो अल्लाह को किस मुंह से कंजरखाना तुसी खोलिया है, आमर लगा हुआ है, डॉक्टर बशीर लगा हुआ है, महमूद शाह लगा हुआ है, रेड एरिया खोला हुआ है, कंजरखाना तुसी खोलिया है। ए कंजरखाने वाले तुसी लोकां नूं बुला रहे हो, आ जाओ साडे कंजरखाने च आ जाओ लोको, मिर्जा मसरूर कंजर ने कंजरखाना खोल लिता है, तमाम लोग इधर आ जाएं, यही में आपकी निजात है, सारे कंजरखाने च आ जाओ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। देखिए बेरीन ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ऐसे मुकज़्ज़ब को सलाम करना जायज़ नहीं है।
ਸਾਡੇ ऐसे ਕੰਜਰਖਾਨਾ मुकज्जब को ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ सलाम ਆਓ करने से ਲੋਕੋ मना किया मिर्जा ਸਾਡੇ साहब ਮਿਰਜ਼ਾ ने ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ, ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ- ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਐਸੇ- ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਜਾਲ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। नहीं जी नहीं, ये आपके मुंह की बातें हैं, ये तो कई दफा लाना डाल चुके हैं पिछले रोजों में, बार बार मैं छोटी डालता छोटी हूँ बात पे मिर्जा लाना गुलाम डाल अहमद देते हैं। पे जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नबूवत देखो का जी, दावा आमिर साहब किया चेक करें और जरा। लानत डालता हूँ उस पर जिसने फिर चेक अपने करें जरा। खिलाफत चला दी। चेक करें जरा रिकॉर्ड आमिर करके साहब। ले ली अपने खलीफा ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ यार ਅਸੀਂ ऐसे ਉਸੇ मुकज्जब को ਮੁਤੱਲਕ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देखिए ਬਣਾਇਆ मैं ਹੈ। ऐसे मुकज्जब को ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ कभी ਨੇ सलाम ਮੁਫਤੀ नहीं ਨਬੂਵਤ करता। ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ देखें यार, नाउमीदी अच्छी चीज नहीं है। आपको उम्मीद अंदाजा ना हो गया है कि आपने कंजरखाना दोजख में में जाओ चले जाना। तुम्हारी निजात वहां पे मिली है तुम जाओ कंजर और ना उम्मीद क्यों होते हो? कंजरखाना तुम्हारा खुला हुआ है ना उम्मीदी किसमें क्या बात है? यार देखिए महमूद आपने भी खोता तो खोला शाह हुआ है। लफंगा खोता साला उथे लगा जद जामे इश्क दे फक्के मार के तू भी चला जा उथे तेरी भी उम्मीद बार आ जाएगी। ना उम्मीद नहीं होना तुमने हर आप बंदे को नाउमीद लेके ना जाओ हो अल्लाह की जो रहमत कंजर से, मिर्जाई तुम्हें मिले तौबा उसको करें। आ जाओ कंजरखाने में आ जाओ वरना तो ना आपने उम्मीद ना हो। पक्का दोजख में जाना है। ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है कंजरखाना तुम्हारे लिए खुला हुआ है। दोजख के जब जन्नत में जाके जिनको इसके दोजख फके की लग रहे हैं बिशारत वहां है, पे वो बिल्कुल तुम्हारी माँ तारिक बहनों चौहान की जैसे इज्जत लोग होते हैं। लूटी जा रही है। तुम्हारा खलीफा तुम्हारी बेटियों की पेड़े और रोटियां चेक कर रहा है कि ये नरम है ये मोटा है ये अमर भाई, इसको गर्म करके अमर भाई, लाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारी अमर भाई, बेहयाई है। तो तुम अमर कहते हो भाई, हमने जान माल इज्जत कुर्बान कर दी खलीफा पे जो मर्जी करे उनके साथ। और यार एक ऐसी मजमून बेहया मैंने याद कौम कोई किया, और रोज होगी? 10 दफा मुझे कोई सुनाते मिसाल हो। दे सकते हो ऐसी बेहया कौम की जो कहता है डंके की चोट पे कहता है हमने जान माल इज्जत कुर्बान कर दी है हमारा खलीफा जो मर्जी हमारे साथ करे। चलो तुम तो ऐसे आपकी बदबख्त 10 लोग हो। $10 ऐसी की दिहाड़ी बदबख्त पूरी हो कौम चुकी है। एक भी नहीं है। आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक को इस वक्त तुम खुद साबित कर रहे हो और तुम्हारा बहुत हर अच्छी बंदा मखलूक है। गालियां निकालता है और अपने खलीफा को कुत्ता साबित करता है कि खलीफा कहता गालियां ना जिसको करो दुनिया में दोज़ख की बिशारत हो रही है, वो तारिक खलीफा चौहान है। कुत्या और कुत्या खलीफा पौंकी जा असी ते गाला कड्डांगे। ये तुम्हारा हाल है ये तुम्हारी मिर्जाइयत है इसको तुम पेश यार कर इस रहे हो। बंदे को थोड़ा सा इसके कंट्रोल पल्ले करें, क्या ये है? अब गंदी गालियों इस में उतर मिर्जाइयत आया के पल्ले क्या है और गंदी गालियां तुम देते हो। खलीफा कहता है ना दो देखिए, तुम मैं कहते हो इस बंदे को मिर्जाइयों बर्दाश्त कर रहा हूं कुत्ते बड़ी देर खलीफा से। नु असी कुत्ते इसको खलीफा को चौहान कितने साहब मनो मुसलमान रोके। चौहान साहब बस करो, मैं कहना काफी हो गई है हर वक्त आज दी डोज जिन्ना के- आज दी डोज काफी है। अभी ये कहेगा नौ चलिए, मीर इजाजत ना दो, हो उसको कंजर एक खाना की तरफ आ जाएं अभी देखते नहीं नहीं, नहीं, इनको जो है ना बस दुनिया में दोजख की बिशारत हो चुकी हुई है, इसलिए ये नाउमीद हो गए हैं। हाँ और तुम्हारी पीठ में तो हर रोज दुर्रे लग रहे हैं ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ तुम्हारे ਕੀ खलीफा ਹੈ समेत। ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। चलो नहीं देखिए, ठीक मैं हो गया, कल खत्म। इनको अगर मैंने कोई एक- थोड़ा सा एक- छेड़ा था, एक फिर मुझे सेकंड अफसोस लगा कि एक मैंने कल बुजुर्ग बंदे आदमी को मौजूद तंग किया है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਡੋਸ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨਾਂਗੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਰੱਖੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇੱਕ हिकमत पढ़ लेने बड़ी काफी लोग मेहरबानी मौजूद जी, हैं। एक-एक बहुत मिनट ला बहुत दो। शुक्रिया। एक एक मिनट ला दो नहीं लाने हैं, इंशाल्लाह, मैं- कंट्रोल कर देना मजीद हिकमत पढ़ लिया इंशाल्लाह ताला ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ठंडे हो जाओ पानी पूनी पी लो। हिकमत नंबर 275 नजर बलागा तमा घाट पर उतारी गई है मगर सिराब के लिए बगैर पलटा देती जिम्मेदारी का बोझ उठाती है मगर इसे पूरा नहीं करती और अक्सर ऐसा होता है कि पानी पीने वाले को पानी से पहले ही अछू हो जाता है और जितनी किसी मरगूब और पसंदीदा चीज़ की कदर व मंजिलत ज़्यादा होती है इतना ही इसे खो देने का रंज ज़्यादा होता है। आरज़ुएं ज़्यादा बसीरत को अंधा कर देती हैं और जो नसीब में होता है पहुँचने की कोशिश के लिए किए बगैर ही मिल जाता है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला तुहानू भी और सानू भी तमाम तो दूर रखे और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੇ ਸਾਡੇ और साढ़े आल औलाद से उन्होंने हलाल करे। सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चौहान साहब मुख्तसर वक्त मौजूद ये है, उसी मिर्जाइयों की की गुफ्तगू करो। नसीब में तो जिल्लत और रसवाई है और वो भर भर के इकट्ठा कर रहे हैं हर जगह जहाँ जाते हैं जिल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर है। चौहान साहब मैं कोई गुजारिश करूंगा इस तो बेहतर कि ऐसी वो मौजूद डिस्कस कर ली जो माबैन निज़ा बनया है कि मिर्ज़ा साहब ने अपने मुकज़्ज़ब नूं सलाम करन तो मना फरमाया हाँ जी तो वाटर साहब ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਔਰ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ مرزا ਸਮਝ صاحب ਨਹੀਂ ਆ نے ਰਹੀ। پھر ਹੋ ਸਕਦਾ کیوں ਮੈਂ تعلیم ਕਿਸੇ دے ਨਾਲ دی تھی؟ ਜੀ مرزا صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی منن والے نہیں سی، اے واٹر صاحب ثابت کرنا چاہ رہے ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਸਕੋ WhatsApp ਤੇ। मैं इनको हमेशा ये कहता हूँ कि ये सारी बातें मिर्जा साहब की मानते हैं और मैं सारी बातें یہ रसूल अल्लाह की سوال मानता हूँ। آپ دیکھیں تو بہتر مرزائی کون ہے؟ کی یہ خاص ہے، کوئی جواب نہیں دے گا سوال کا، واہ 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 چوہان صاحب ساری بات نہیں کرے گا، چوہان سوال کا جواب نہیں دے گا۔ چوہان صاحب ذرا دوبارہ واٹر صاحب ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ذرا 2 سیکنڈ جی واٹر صاحب کی کیا جے रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानता हूँ और ख़त्म नबूवत के मुजाहिद जो हैं वो सारी बातें जो हैं वो इस वक्त हज़रत मिर्ज़ा साहब की मान रहे हैं। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। وہ جھوٹے دعوے کرتے رہے، قسمیں کھاندے رہے، مجھے خدا کی قسم ہر ایک زیرو سے زیادہ قرآن کا علم دیا گیا ہے۔ اے کہندے مرزا غلام احمد صاحب جھوٹ مار رہے ہو تسی، علم تے تواڈے مرن دے بعد سانو ملیا مرزائیاں نو، اسی کہنے دیکھو یا بنی آدم صاف لکھیا ہویا نبوت جاری، تانوں پتہ ہی نہیں لگا، اور تسی کڈے جھوٹ ماردے رہے ہو مرزا غلام احمد صاحب، جھوٹیاں قسمیں رب دیاں کھاندے رہے ہو، تانوں پتہ ہی نہیں، تانوں پتہ نہیں قرآن 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ، ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਿਲਾਫਤ ਅਲਾ ਮਿਨਾਜੇ ਨਬੂਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ 13ਵਾਂ ਖਲੀਫਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਛੋੜੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕੋ, ਖਿਲਾਫਤ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖਿਲਾਫਤ ਮਿਨਾਜੇ ਨਬੂਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫਤ ਮਿਨਾਜੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ 13ਵਾਂ ਖਲੀਫਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਏ, सांस लें। ਤੇ ਵਾਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਪਾਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਬਸ। यार देखें, चौहान साहब ने बोर कर करके सारे बंदे भगा दिए। अब बात ये है कि मेरा तो चौहान साहब से बात करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। आप बात करें, कोई प्रोग्राम नहीं है, तो फिर उसने फौरी कंजरखाना जाना है, वहाँ पे उसने निजात हासिल करनी है, उम्मीदों से भरी बातें वहाँ से मिलेंगी इसको, वहाँ इसने जाना है, मेरे साथ नहीं वो बात करेगा। चौहान साहब आपने ना पूरी दुनिया में ना किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं रह जाना। हाँ ते तेरा मिर्जा खलीफा ते बड़ा ओदी मां भी जना करदी सी ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਉਹਨੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੋਗੇ। ਬੇਟੇ ਥੇ ਇਹ ਕਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ नहीं? काला मिर्जा महमूद अपनी बीवियों से जना कराया करते थे, सारी औलाद दुनिया में दोजख की बिशारत जिस बंदे को मिली है वो तारिक चौहान। वो मिर्जा महमूद था जिसको जो अपने मुंह पे मला, वो अपना फुजला अपने मुंह पे मला करता था और उसकी मौत इतनी भयानक थी इस वजह से कि सारी उम्र जनाकारी बदकारी की कीमती है। मैं आप जैसे बेवकूफ आदमी के साथ नहीं तेरा बता तू कंजर खाने से जाना ना, तेरा जाहिर हो कंजर खाना तेरे बगैर नहीं, कीमती वक्त है मेरा, बहुत कीमती वक्त है तेरा, कंजर खाना जा। मुसलमानों को ऐसे अहमदी मुबारक हो। हाँ जी, ऐसे रिजेक्टेड माल मुबारक होगी। आपकी मिर्जाइयत पे भी 1000 लानत, जेड़े ਤੁਹਾਡੇ मिर्जा मसरूर ਝੁੱਡੂ खलीफा दस रहे। यानी आप कहते हैं ये आपको जवाब देगा, वो तो कहता है मैंने बात ही नहीं करनी, जवाब उनको देना। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। भाई वो कह रहे मैंने इसको जवाब ही नहीं देना, वो की उन्हें जवाब देना। ਕੋਈ ਯਕਦਮ ਟਾਪ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਟਾਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੱਠੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮਰ ਰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਵਾਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਰੇਸ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਹੀ ਦਵੋਗੇ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਏਗੀ?
مرزائی ملتے جان گے. نہیں میں کہہ رہا ہوں سوال کر دے تو جواب ہی لو. ابھی وہ جواب انہوں نے مجھے پتا ہے وہ جواب مجھے کبھی دے ہی نہیں سکتے کیونکہ جو باتیں میں کرتا ہوں بالکل درست ہے. اس لیے اس نے کہا میں نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی. یہ جو ساری نبی کریم صلی اللہ باتیں کی ہیں علیہ اس میں ایک بھی بات غلط نہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام شاہ صاحب, اختتام پہ آپ آئے ہیں شاہ صاحب, بسم اللہ کریں. آپ بند کرنے لگے ہیں؟ ہاں جی میرے پاس 15 منٹ ہیں, آپ بسم اللہ کریں بولیں. کیا ہم لوگوں نے پوسٹر بھی لگا کے رکھا اور کیا کہتے ہیں گفتگو بھی کر کے رکھی کہ جناب آپ کا جو ہے مناظرہ ہو رہا ہے, اگر اسی موضوع کے اوپر بولنے کو 40 50 60 لوگ بیٹھے ہیں, آپ کی بات پہنچ جائے گی. ہم لگا دیں بات کیا پہنچانی ہے, بات تو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے گی 29 کو. فی الحال تو ہم وہ تو پہنچے گی لیکن اس سے پہلے اس کی شاد بھی ضروری ہے. دعویٰ کے اوپر حیرت انگیز طور سے غور کر رہے ہیں کہ طارق چوہان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں سب سچ کہتے ہیں, سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے. ایسے ہی ہے طارق صاحب؟ طارق صاحب یہ آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ اتنے مطلب کریکٹ ہیں؟ جب جمبا صاحب کو میں نے جب مانا تو اس وقت یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کے نہیں آپ کو محسوس ہوا, جمبا صاحب کو مان کے محسوس ہوا؟ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بتایا تھا کہ 72 جنمی ہوں گے, ان میں یہ مرزائی بھی شامل ہے. تو وہ تو نہیں پتہ چلا, تو وہ پتہ تو اسی وقت چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے, صرف مسلمان کہلانے سے علم نہیں آتا. تو وہ آپ کو جمبا صاحب نے علم دیا, نہ کہ ان کو ماننے کے بعد میرا مطلب وہ جو لاک لگے تھے مرزائیت نے لگائے ہوئے تھے تالے, وہ کھل گئے. تو ظاہر ہے پھر چیزیں اور طریقے سے نظر آتی ہیں نا. جب آپ نے ایک ٹوپا پہنا ہوتا ہے, آنکھوں پہ کھوپے باندھے ہوتے ہیں, پھر آپ کو ایک محدود دائرے میں چیزیں نظر آتی ہیں اور آپ سمجھ لیتے ہیں یہی حقیقت ہے. لیکن جب وہ کھل جاتی ہے آپ کی آنکھیں تو پھر آپ کو حقیقت اور طرح سے نظر آتی ہے. تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک کھوپا اتار کے ایک نیا کھوپا پہن لیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بھئی. دیکھیں ظاہر ہے ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے نیا کھوپا پہن لیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے سارے کھوپے اتار دیے. لیکن آپ نے جمبا صاحب کا کھوپا تو پہن لیا. ہاں جی, اور آپ نے بھی تو کوئی کھوپا پہنا ہوا ہے. ہم نے تو اسی کا پہنا ہوا ہے جس نے وہ کہتے ہیں سارے مسلمان یہی کہتے ہیں, ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, پر پھر بھی ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنمی کہا. مسلمان تو ہیں سارے, لوگوں کی حرکتوں سے, لیکن ہے جہنمی. دیکھیں لوگوں کی حرکتوں سے اسلام کی اساس غلط ثابت نہیں ہو سکتی. ہاں, یہ بھی سارے لوگ کہتے ہیں. ان کا عمل, ہر فرقہ یہی کہتا ہے ہم جس اساس میں ہیں وہ اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس ہے. بات تو سب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اعمال سے, لوگوں کی حرکات و سکنات سے اسلام کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. اسلام تو اپنی جگہ پر محکم, ریئل. تو کون کہہ رہے اسلام پہ آنچ آ رہی ہے؟ اسلام پہ آنچ نہیں آ سکتی. اسلام تو ہمیشہ جواب بھی بتا رہا تھا مجھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں, ان کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ وہ اسلام پر نہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, ان کی حرکتیں بتاتی ہیں. ان کو جہنمی کہا گیا نا, مطلب 95% جہنمی ہیں, 5% ہیں جو. یہ کہاں پہ بات لکھی ہے 95%؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 73 میں سے 72 جہنمی ہیں, تو پرسنٹیج نکال لیں کیا ہوگی. ہاں وہاں سے آپ نکال رہے ہیں. تو آپ 73 سے مراد 73 ہی لیتے ہیں یا 73 سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی فرقے ہوں گے مسلمانوں کے, وہ اکثریت ان کی یعنی مسلمانوں کے جہنمی ہے. الفاظ تو حدیث میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کے, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے, آپ اس کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جو امت ہوتی ہے مسلمان ہی کہلاتی ہے, نہیں کچھ اور کہلاتی ہے. مسلمان تو رسول اللہ کی امت کا ایک جز ہے. اچھا, اور بڑا جز کون سا ہے؟ بڑا جز نہیں, کل کی بات کریں نا. تو میں تو کل ہی بات کر رہا ہوں, کل مسلمان ہی ہے نا جو ان کی امت. نہیں سماکم مسلمین, بات سنیں, وہ سماکم مسلمین. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے, وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو تو پھر رکھا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا, اس کو آپ صرف مسلمانوں تک محدود نہ رکھیں, کیونکہ آپ کا
جو اعلان نبوت ہے اور جو اللہ نے ان کو کہا ہے کافۃ للناس کا ہے، ناس، ہاں یا ایھا الناس ہاں انی تو رسول اللہ علیکم جو جمیعا۔ ہندو، جو عیسائی، جو یہودی تو ان یا کا تو انکار کرتا ہے وہ ان بات تو کی سن لیں، امت میں شامل ہے۔ بات تو سن لیں، دیکھیں بات سنیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ ناس سے نکل جاتا ہے، یا تو آپ یہ انٹرپریٹیشن پیش جی کریں جو بالکل، کہ میرا میں خیال ہے آپ یہی نہیں پیش سمجھتا کریں گے۔ ہوں، الناس سے مراد ہاں ہی وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، باقی جو تو پھر بظاہر اپنے کو کرتے ہیں وہ نہیں ہے مجبور۔ تو پھر کافت اللہ نے للناس سے، دو ٹرم، کافت للناس سے مراد یہی کہ وہ مخصوص گروہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے وہ ہے۔ نہیں للناس یہ الناس، the people الناس کا ذکر ہے پیارے بھائی، الناس کا ذکر ہے، الناس الف لام کے ساتھ۔ تو الف پہلے آ جائے تو اس کا مطلب مخصوص ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہی کل ہو جاتا ہے، کل بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے، جب مخصوص ہو الناس کا جاتا ہے تو مطلب کل بھی ہو خاص جاتا ہے۔ خاص لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے زیادہ تر لوگوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، السلام یہ علیکم۔ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو الناس نہیں، وہ وہ ہے، رزلٹ ہے، وہ نہ 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 الناس وہ ہے جو حقیقی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے ہیں، اور وہ ہیں جو وقت کے مجدد کو مانتے ہیں۔ نہیں، ایک منٹ، یہ اب آپ نے شاہ تعریف صاحب بدل دی۔ شیر میں مسلم اپنا صاحب بھی عقیدہ موجود بتا ہیں، رہا ہوں، آپ کا میرے تو خیال بتا رہا سوال لے لو ہوں، میں نا۔ تو اپنا عقیدہ نہیں، بتا آپ تعریف بدل رہے ہیں نا، آپ میرا عقیدہ نہیں بتا رہے رہا ہیں، ہوں۔ آپ ہماری بتا رہے تعریف ہیں، یہ آپ ہے، تعریف بدل رہے ہیں۔ ہماری تعریف یہ ہے۔ وہ شیر آپ مسلم کی صاحب بھی تعریف موجود ہیں، یہیں انہوں سے نے بھی باطل اگر ہوگی۔ سوال ہے تو لے لو۔ جی جی خلیفہ جی، بھائی، لے لیں، خلیفہ بھائی، جی شیر بھائی، بھائی میں عامر بھائی تو ایک گل سیکھنی ہے، 2 منٹ سیکھن دے، پھر انہاں نظریے نال مصروف ہو جانا۔ اچھا چلو، السلام علیکم بھائی جان، ہے ٹائم؟ استاد جی بیٹھے ہو؟ میں خیال مصروف نے سن رہے ہیں شاید وہ، لیکن واپس آنے جواب دے دیں۔ چلو کوئی گل نہیں جی۔ سوال کرو، کوئی گل نہیں، اسی کوشش کریں گے کہ خلیفہ بھائی تواڈی سن لے، میں تواڈے کول سیکھے، خلیفہ بھائی تواڈے جے لوکاں کول سیکھیا ہے کہ یہ جڑے مرزائی نال کسے نال ہی گل کریے نا، انہاں کول پوچھیا جاوے کہ بھی تواڈا دعویٰ کی ہے، تے او کل میں عامر بھائی تے جاون تو بعد حسین براڑ تے 2 مرزائیاں تو پوچھیا تو انہوں نے کہا کہ ساڈا جڑا دعویٰ ہے نا وہ اعلام تے وحی تے، میں چپ کر گیا۔ اس تو بعد میرے ذہن تے سوال آمدا ہے کہ بھی قرآن حدیث نال پھر نہ تعلق کوئی نہیں، نہ نال گفتگو تے نہ دے اعلام تے وحی تے ہونی چاہیے۔ اچھا تے دے وچ اے تے تہاڈا کامنٹ ہے نا، سوال دے وچ نہیں ہے۔ قرآن اور وحی نہیں پوچھنا چاہ رہا بھی یہ گل تھوڑی ٹھیک ہے بھی گفتگو دا جڑا ہے، جویں طارق چوہان صاحب اپنی جگہ تے کھلو کے گل کردے نے، جس لیے خود ہی گل کردے ہیں مرزا صاحب کہ بے میرا دعویٰ اعلام تے وہی تے دا مطلب ہے قرآن حدیث وہ نکل گئے الہام نے وحی اپنی نہیں بھائی، الہام وحی نہیں، قرآن اور وحی۔ کالو مرزائی تو کہہ رہے سن بھائی جان، یہ وہ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جماعت احمدیہ بشمول جماعت احمدیہ کے آف شوٹس، یہ تمام لوگ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ قرآن اور وہ وہی جو مرزا غلام احمد صاحب پہ پیش ہوئی گئی، تو یہ ایک ایسا مفروضہ ہوتا ہے، چھپا ہوا مفروضہ اس بات میں یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ قرآن مکمل نہیں تھا، اس لیے ایک ایڈیشنل وحی کی ضرورت پیش آئی، تو یہ بیسیکلی قرآن کی ہی حد تک اور قرآن کے ہی خلاف ایک فیصلہ ہے جو ان لوگوں نے کر رکھا ہے۔ اسی بنیادوں کے اوپر ان کو کافر کہا جاتا ہے جناب، اسی وجہ سے اسی لیے ہم آپ کو بھی کافر کہتے ہیں، جی اسی لیے ہم آپ کو بھی کافر کہتے ہیں۔ آپ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص اگر فرض کر لیں 10 نبیوں کو مانتا ہے، ایک 11 کو مانتا ہے کہ 9 کو مانتا ہے، تینوں کیٹیگریز کے نزدیک باقی 2 کافر ہی ہونے چاہیے بائی ڈیفینیشن۔ نہیں، وہ لیکن مسئلہ کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ہم نہیں۔ کافر آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ رسول کا انکار کیا، وقت کے امام کو نہیں مانا، اس وجہ سے آپ کون ہے کافر۔ وقت کا امام؟ وقت کا امام جو ہے امام آخر الزمان وہ مرزا غلام احمد ہے، اور ہماری صدی کا امام کس لحاظ سے ان کا وقت چل رہا ہے جناب، ذرا یہ تو بتائیں، جی کس طرح سے ان کا وقت چل رہا ہے؟ ان کا وقت تو قیامت تک چلے گا، کیونکہ وہ مطلب رسول امام اللہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آپ نے 1891 میں آ کے منسوخ کر دیا؟ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت چل رہی ہے، اور یہ تو آپ پھر ہی ٹھہرا رہے ہیں۔
वही मिर्जा इधर साहब जो लोग थे अपनी वो हजरत इधर मोहम्मद लोग सल्लल्लाहु अपनी अलैहि वसल्लम, जिंदगी में वल्दियत में किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं, आपने नबूवत में वो शरीक भी ठहरा आप जो दिया, मर्जी वक्त करें, में, हम तो अपनी बात जमाने बता रहे में, हैं कि शरीयत मिर्जा में, किताब साहब में आपने शरीक ठहरा दिया है। मिर्जा साहब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, 13वें, 12 उनसे पहले गुजरते हैं। आप शरीक हैं भाई, 14वां आप शरीक खलीफा, बना रहे हैं। 14वां खलीफा अब्दुल नहीं नहीं गफ्फार नहीं, जब्बार ये साहब। बात भी आपकी गलत है मंतकी तौर पर। उसकी वजह यह है आपकी कि मंतक का मुझे क्या फर्क 12 पड़ता है? सुन लेना अपनी यार, मंतक का आपको नहीं, अगर आप सुन लेंगे कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, मेरा मैसेज चला जाएगा दोस्तों। देखिए बात यह है कि आप कहते हैं जी मिर्जा साहब 13वें खलीफा हैं और कहते हैं जम्बा साहब 14वें खलीफा हैं। भाई पहले 12 खुलफा का इनकार करने वाला तो कोई काफर ना हुआ, 13वें का इनकार करने वाला काफर हो गया। इससे मुराद क्या हुई? क्या कहते हैं खलीफा हैं, लेकिन जब बात आती है तो आप उनको मनसब वो देते हैं जो कि खलीफा के औकात से बाहर का है। वो खलीफा आपके वक्त में उसका आपने उसको मानना है ना। भाई तो मेरे पहले वक्त गुजर में तो चुके हैं, वो मेरे तो वक्त में तो मिर्जा साहब नहीं है। हाँ, तो आपके वक्त में जम्बा साहब हैं, कौन है जम्बा साहब? मुजद्दिद 15वीं सदी। जम्बा साहब क्या है, क्या उनकी क्या हैसियत क्या है उनकी? बताया तो है मुजद्दिद जी, हैसियत क्या है मुजद्दिद, ये हैसियत। अब मुजद्दिद पर, हाँ तो इससे पहले मुजद्दिद हुए हैं जाहिर है, पहले हर सदी पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर सदी पे आते हैं। कितने ऐसे आप मुजद्दिद हैं, या आखिरी इनकार दो कर रहे को हैं। छोड़ के कितने आप ऐसे मुजद्दिद हैं, आखिरी दो को छोड़ के कितने ऐसे भाई, मुजद्दिद हैं जिनके असल बात इनकार ये से है कि कुफर लाजिम आया? आपको उनका हुक्म है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो अपने वक्त के इमाम को शनाख्त नहीं करेगा जahलियत की मौत में। तो आपने अपने वक्त के इमाम को देखना है कि पहले देखना है, वो इससे पहले केड़ा थी, ये बात उसके लिए तो आपको हुक्म ही नहीं किसका है। हुक्म है? नहीं किसका हज़रत हुक्म मोहम्मद है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि किधर लिखा जिसने है ये? अपने वक्त के इमाम को शनाख्त नहीं किया जahलियत की मौत में। हाँ तो जहाल, देखिए बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है, इसमें बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप एक तरफ तकफीर कर रहे हैं, फतवा दे रहे हैं आप, और एक तो तरफ जब काफिर मैंने तो दलील जahलियत की मांगी है मौत तो ही मरता दलील है। आप जहालत की दे रहे काफिर जahलियत की मौत ही मरता है। हैं। ये कैसे आपने नतीजा निकाला? हाँ, क्या बात, क्या तो वो मोमिन की मौत मरता है काफिर? चौहान नहीं ये साहब का नतीजा, मतलब है कि ये नतीजा देखिए, सवाल नहीं करना, इसका जवाब देना है। ये नतीजा आपने अखज़ किस बुनियाद पर किया? आपने इफ्तरा की बुनियाद पर? ये कॉमन सेंस है कि हजरत मोहम्मद कॉमन सेंस वो क्या से चौहान जahलियत की मौत साहब मरेगा तो तो हदीस क्या पढ़िए, मुराद है? यार वो मोमिन की मौत पढ़िए, मरेगा इजाज़त आपके दीजिए। ख्याल में? तो ये यही तो आपकी फर्क मंशा हमारे तो और जवाब आ आप में। गया। हम नसूस की क्या हो पैरवी गया? करने को मुनासिब समझते हैं। इजाजत दे आप दियो। प्यास राइयों पर अपना दीन बनाए बैठे बैठने हैं। को अच्छी शैवियत तो लेके जान। शाह साहब इजाजत है? नहीं ठीक हो गया। इजाजत नहीं तो ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਾਡ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ बिजी सी थोड़ा जा। थे बैठे रहे, दूसरी दफा ब्रॉड लाई कि अच्छा सब तशरीफ ला के रखते, बल्कि ये पोस्टर भी ला के बैठे रहे हैं। और आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने इज्जत अफजाई की है, आप अल्लाह को उससे तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आपका क्या मतलब बिल्कुल हार्ड शट डाउन करना है, मतलब कि नागुज़ीर है या चला सकते हैं? नहीं मनु मोमेंट में असल जी गुफ्तगू है वे माखज़ है वे कि थोड़ी देर बाद मेरे को एक डिवाइस आएगी, अपने ही सिग्नल लुट जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੈਮਰ ਆ ਜਾਏंगे, ਉਹ ਕਰੀਬ ਆਏਗੀ, ਖਤਮ सिग्नल खत्म हो जाएंगे। चलो जो तो डिग जाएगी ठीक हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुमकिन हो तो चलाता रहूंगा। चलो ठीक है, अगर डिग जाएगी तो डिग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हां जी सुना दो। जी मैं कोशिश पूरी करूंगा इंशाल्लाह ताला। जितनी अहादीस सही सनद के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम के हक में मिलती हैं या वारिद हुई हैं, इतनी किसी सहाबा के हक में नहीं मिलती। इमाम मुहब्बत बरानी तबरीर रियाद नजरा जिल्द 2 सफ़ा 282। इसमें लग तो तुसी गुफ्तगू में कोशिश करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ताला आधा घंटा और चल सके। नो प्रॉब्लम बहुत टाइम है। अच्छा जी, तो शेर मोहम्मद भाई आपने देखा, आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट भी हमने किया है। जी मैं सुन रहा था भाईजान बहुत गौर से। जी तो ये जो आपके सामने एक लाइव एक्सपेरिमेंट हुआ है, इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या सराइयों की बुनियाद पर और अपने नफ्स की पैरवी करने की बुनियाद पर और अल्लाह के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक ठहराना
کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں نا سورہ توبہ میں آیت موجود ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اہل کتاب نے اپنے رہبانوں کو، اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ اس سے پہلے نصرانی رہ چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بڑی زندگی گزاری ہے اہل کتاب میں، لیکن ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو، اپنے رہبانوں کو رب نہیں بنایا، تو اس قرآن کی آیت کا کیا مفہوم ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ ان کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں مان لیا کرتے تھے، ان سے فیصلہ نہیں کروا لیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی، یہ تو بات درست ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، جو لا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کے اندر جو بھی کوئی شے داخل کرے گا وہ اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالے گا۔ یہی کام مرزا صاحب نے کیا۔ ایک جس کو انوائٹ بھیج رہی ہوں آ جائے، ٹھیک ہے؟ ملک بلال صاحب آپ نے جانا نہیں ہے، سیانہ آپ نے جانا نہیں ہے، سیدہ سسٹر زبردست پوائنٹ شہزادی آپ جائیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے گائز، ان کی لسٹ سے نیکسٹ سائز کو لوں گی، نیکسٹ ہاتھ سے شوئنگ کو آپ جلدی سے شاباش میں گو گائز، یہ دیکھیں اوپر میں نے